Tantangan literasi bulan ini mengenai perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Keisha dari SM Jirang 03. Saya 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, 1 kali 6 6, 1 kali 7 7, 1 kali 8 8, 1 kali 9 9, 1 kali 10 10, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 3 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 24, 3 kali 9 27, 3 kali 10 30, 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32, 4 kali 9 36, 4 kali 10 40, 5 kali 1 5, 5 kali 10 kali 10 100. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.